no Onyankopɔn kɔso ada awieye mmerɛ mu niema ebesi adi de kyerɛ n'akoa Daniel. Afei mu bosome a ɛtɔso enkron ne da ɛtɔso du nwɔtwe. Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church. Yɛn daadaa kenkan nsɛm a yɛde brɛ mu no. Yɛtoa so wɔ Ezra nwoma no. Eti baako, eti mienu, ne eti miensa. Moma yɛntie Onyankopɔn asɛm. Na Persia hene Kores, afe a edi kan mu no, sɛ Awurade asɛm a efiri Jeremia no mu bɛba mu inti. Awurade kenyan Persia hene Kores honhom na ɔma wɔpaa mu kan no na hene nyinaa mu na wɔtwerɛ nso sɛ Persia hene Kores asie ni. Asase so ahene nyinaa na Awurade ɔsoro Nyankopɔn de ahyɛ me nsa. Na ɔno ara ahyɛ me sɛ minsi efie me ma no Jerusalem a ɛwɔ Juda. Mumu biara a ɔwɔ ha a obetumi no ne Nyankopɔn ni n'akyi na ɔmforo nkɔ Jerusalem a ɛwɔ Juda no na ɔnsane nkosi Awurade Israel Nyankopɔn fie no. Ɔno ne Onyankopɔn a ɔwɔ Jerusalem. Na obiara a ɔte ase wɔ baabiara a wakɔyɛ hɔ hɔhoɔ no ma ɛhɔfoɔ mfa dwetɛ ne sika ne afidie ne mmoa ɛne ayemye adeɛ a wɔde bɛma Nyankopɔn fie a ɛwɔ Jerusalem no nya no kwan. Ɛna Juda ne Benjamin agyanom atitire ne asɔfoɔ ne Lewifoɔ wɔn a Onyankopɔn akanyan wɔn honhom nyinaa sɔre sɛ wɔreforo asane akosi Awurade fie a ɛwɔ Jerusalem no. Na wɔn a na wɔtete wɔn ho hyia nyinaa de dwetɛ nweneɛ, sika ne afidie ne mmoa aboɔden hyɛ wɔn abasa mu den. Ɛsono ayemye ade no nyinaa. Na ɔhene Kores yi Awurade fie nneɛma a Nebukadnezar kɔfa firi Jerusalem de ba besie ne nyame fie no. Ɛnonom na Persia hene Kores yi hyɛ ɔsanani Mitreda nsa. Na ɔkan de ma Juda bapɔma Sesbasa. Na ne dodoɔ nie sika nyowa 30, dwetɛ nyowa 1,000, aduhwam nkukuwa 29, sika nkuruwa 30, dwetɛ nkuruwa a edi hɔ 410, enweniɛ a ɛkeka ho 1,000, sika ne dwetɛ nneɛma no nyinaa yɛ 5,400. Ɛnonom nyinaa na Sesbasa ne wɔn a otu wɔn kɔɛ a ɔde wɔn firi Babel sane ba Jerusalem no de bae. Na yenum ne asase no sofoɔ a wofiri nomum a Babel hene Nebukadnezar tu wɔn kɔ Babel nkwaye mu no sane bae na wɔsane kɔtena Jerusalem ne Juda nkuro mu. Wɔn ne Serubabel na ɛbae. Wɔn ne Yesua, Nehemia, Serarai, Relalai, Mordecai, Bilsan, Mispa, Bigwai, Rehum, Bana. Israel maimu merima dodoɔ nie Paros mma 5,172, Sefatia mma 372, Arama 775, Pahat Moab mma Jesua ne Yoab mma deɛ 8,212, Elam mma 254, Satu mma 945, Sakai mma 760, Bani mma 642, Bebai mma 653, Asgag mma 222, Adonikam mma 666, Bikai mma 556, Adin mma 454, Ate mma Hesekia deɛ 98, Besai mma 323, Yoram mma
ɔha ne dumienu. Hasum mma ahanu aduonu mmiɛnsa. Giba mma aduɔkron enum. Bethlehem mma ɔha aduonu mmiɛnsa. Netofa mmarima aduonum nsia. Anatot mmarima ɔha aduonu nwɔtwe. Asmawet mma aduanan mmienu. Kiriat Arim, Kefira ne Beerot mma ahanson aduanan mmiɛnsa. Rama ne Giba mma ahansia aduonu baako. Mikmas mmarima ɔha aduonu mmienu. Betel ne mmarima ahanu aduonu mmiɛnsa. Nebo mma aduonum mmienu. Magbis mma ɔha aduonum nsia. Elam foforɔ bi mma apem ahanu aduonum nan. Harim mma ahasa aduonu. Lod, Hadid ne Onun mma ahanson aduonu enum. Jericho mma ahasa aduanan enum. Sena mma mpemsa ahansia aduasa. Asɔfoɔ no Jedaya mma Yesia fiedie ahankron aduɔson mmiɛnsa. Immer mma apem aduonum mmienu. Pase mma apem ahanu aduanan nson. Harim mma apem ne dunson. Lewifoɔ Yesua ne Kadmiel mma Odawia deɛ aduɔson nan. Nnwontofoɔ Asaf mma ɔha aduonu nwɔtwe. Apono ano ahwɛfoɔ no mma Salum mma Ate mma Talmon mma Akub mma Hatita mma Sobaya mma wɔn nyinaa yɛ ɔha aduɔson nkron. Nsɔfokwaa Siha mma Hasufa mma Tabaot mma Keros mma Siaha mma Padon mma Lebana mma Hagaba mma Akub mma Hagab mma Samlai mma Hanan mma Jidel mma Gaha mma Reaya mma Resin mma Nekoda mma Gasam mma Usa mma Pasia mma Besaya mma Asna mma Meunifoɔ mma Nefisifoɔ mma Bakbuk mma Hakufa mma Haher mma Baslut mma Mehida mma Hasa mma Bakos mma Sisera mma Tama mma Nasia mma Hatifa mma Salomon nkoa mma Sotai mma Hasoferet mma Peruda mma Yala mma Dakon mma Jidel mma Safatia mma Hatil mma Pokeret Hasimbayim mma Ami mma nsɔfokwaa nyinaa ne Salomon nkoa mma ahasa aduɔkron mmienu. Na yenum ne wɔn a wofiri Tel Mela, Tel Hasa, Kalub, Adan ne Immer foro bae na wantumi ankyerɛ wɔn mpanimfie ne wɔn ase sɛ wofiri Israel mu anaa. Delilah mma Tobia mma Nekoda mma ahansia aduonum mmienu. Na asɔfoɔ mma mu Habaya mma Hakos mma Basilai a ɔwaree Gildeani Basilai mma mu baako na wɔde wɔn din too no mma. Yenum hwehwɛɛ wɔn din wɔ musua ntwerɛeɛ mu na wɔanhunu na wɔbu wɔn sɛ wɔn ho nti oyi wɔn firi asɔfodie mu. Na amrado ka kyerɛ wɔn sɛ wɔnni akronkronneɛ mu ade kronkron no bi osi sɛ asɔfoɔ bi di Urim ne Tumim bɛkyerɛ wɔn gyinabea
Badwam no nyinaa no si mpem aduanan mienu ne ahasa aduosia. Ɛsono wɔn nkoa ne wɔn mfena. Wɔn nso yɛ mpem son ahasa aduasa nson. Na wɔwɔ dwontofoɔ mmarima ne mmaa ahanu. Wɔn apɔnkɔ yɛ ahanson aduasa nsia. Wɔn mfunumu pɔnkɔ ahanu aduanan num. Wɔn yoma ahanan aduasa num. Mfunumu mpem sia ahanson aduonu. Na agyanom atitiri no mu binom baa Awurade fie a ɛwɔ Yerusalem no. Wɔbɛkyekyɛ Nyankopɔn fie no ho ayamye adeɛ sɛ wɔmfa ma so nsi ne sibea deɛ wɔbɛtumi na wɔde gu adwuma no ho akoradeɛ mu. Sika nsuruboa mpem aduosia baako ne dwetɛ mmɛɛna mpem num ne asɔfoɔ ntadeɛ 100. Asɔfoɔ no ne Lewifoɔ no ne ɔman no mu binom ne dwomtofoɔ no ne ɛpono ano ahwɛfoɔ no ne nsɔfokwaa no bɛtenatena wɔn nkuro mu, na Israel nyinaa tenatena wɔn nkuro mu. Na bosome a ɛtɔ so nson duruyi no, na Israelfoɔ no tete nkuro no mu, na ɔman no boaboa wɔn ano yɛ sɛ nipa baako ba Jerusalem. Na Yosadak ba Yesua ne ne nuanom asɔfoɔ no ne Sealtiel ba Serubabel ne ne nuanom sɔree, na wɔkɔsii Israel Nyankopɔn afɔrebukyia sɛ wɔrebɔ so ɔhyɛ afɔdeɛ sɛdeɛ wɔatwerɛ no Nyankopɔn akoa Mose mmara mu no. Na wɔde afɔrebukyia no sii ne nyinasoɔ so, ɛfiri sɛ nsase so aman ho kaa wɔn. Na wɔbɔɔ so ɔhyɛ afɔdeɛ maa Awurade, anɔpahyeɛ afɔdeɛ ne anwummere deɛ. Na wɔdi asese napɔnma no sɛdeɛ wɔatwerɛ no. Na wɔbɔ nna mfuamfua afɔdeɛ ne dodoɔ mu sɛdeɛ mmara no teɛ no, sɛdeɛ ehia da biara. Na ɛno akyiri no, wɔbɔ daa ɔhyɛ afɔdeɛ ne abosome foforɔ deɛ ne Awurade afahyɛ a wahyɛ no kronkron no nyinaa deɛ no, ne wɔn a wɔde ayamye adeɛ brɛ Awurade no nyinaa deɛ nso. Bosome a ɛtɔ so nson no da a edi kan no, na wɔfiri Awurade hye afɔdeɛ no bɔ ase. Na Awurade asɔredan no deɛ, na wɔnya ntoo ne fapem. Na wɔde sika maa aboɔpaefoɔ ne nnua adwomfoɔ no. Na wɔde aduane ne anoneɛ ne ngo maa Sidonfoɔ ne Tirofoɔ sɛ wɔnkɔfa ntweneduro nnua mfiri Lebanon nkɔ Yopa po ano, sɛdeɛ Persiahene Kores maa wɔn ho kwan no. Na wɔbaa Awurade fie ho wɔ Jerusalem afe a ɛtɔ so mmienu mu, bosome a ɛtɔ so mmienu soɔ no. Sealtiel ba Serubabel ne Yosadak ba Yesua ne wɔn nuanom nkaeɛ, asɔfoɔ ne Lewifoɔ ne wɔn a wɔfiri nnommumfa no mu baa Jerusalem no nyinaa firi aseɛ. Na wɔde Lewifoɔ a wɔde mfie 20 de rekorɔ no sisii hɔ sɛ wɔnhwɛ Awurade fie adwuma no so. Na Yesua ne ne mma ne ne nuanom, Kadmiel ne ne mma, Hodawia mma, gyinaa sɛ onipa koro sɛ wɔrehwɛ Nyankopɔn fie adwumayɛfoɔ no so. Henadad mma ne wɔn mma ne wɔn nuanom, Lewifoɔ nso ka wɔn ho. Na abantofoɔ no too Awurade asɔredan no fapem no. Asɔfoɔ a wɔahyehyɛ wɔn ntadeɛ kurakura ntotorobɛnto ne Lewifoɔ, Asaf mma no, wɔkurakura nnawuro gyinagyina hɔ sɛ wɔreyi Awurade ayɛ sɛdeɛ Israelhene David hyehyɛeɛ no. Na wɔbuobua wɔn ho Awurade ayɛyie ne aseda mu sɛ ɔyɛ na n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Israel so. Na ɔman no nyinaa bɔ ose kɛseɛ Awurade ayɛyie no mu sɛ wɔreto Awurade fie fapem no nti. Na asɔfoɔ ne Lewifoɔ ne agyanom atitire no mu pii a wɔanyini a wɔhunu akane fie no, wɔtoo fapem no wɔ wɔn anim no. Wɔde ne kɛseɛ sui, na nnipa pii nso maa wɔn ne so osebɔ ne anigye mu. Na ɔman no anhunu anigye sɛbɔ gyegyeegye ne ɔman ne so gyegyeegye no ntam nsonsoneɛ, ɛfiri sɛ
Ɔman no bɔɔ ose kɛseɛ ma wɔte nnyegyeegye no akyirikyiri.